बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलुश उस्मान किस्त नंबर 173 में क्या होने वाला है। बाला खातून के आखिर में सोफिया के हाथों बच जाएगी और यकीनन बच जाएगी, लेकिन चूँकि सवाल पूछ रहे हैं नाजरीन तो इसका जवाब भी आपको देंगे। लेकिन असल बात यह है कि बाला खातून अपनी बेटी हलीमा के साथ नज़र आई हैं। कहानी ये पुरानी दिखाई जा रही है। असल में क्या होने वाला है सोफिया, हलीमा और बाला के साथ, इसके साथ साथ इल्बाई का राज क्या सबके सामने आ जाएगा। और दूसरी तरफ बेगम खातून फंस चुकी हैं, और बेगम खातून इसलिए फंस चुकी हैं क्योंकि उस्मान बे को लगता है कि उन्होंने गद्दारी की है। जो पिछली एपिसोड में सोफिया की गात लगाई गई थी उस हवाले से कि बेगम खातून ने ही करासी बे को बताया है। इस हवाले से बताएंगे कि गंजर बे कैसे पकड़ा जाएगा। रेटिंग पर भी बात होगी और इसके साथ साथ ये भी बात होगी कि क्या आयशा खातून अपने बाप इल्बाई के हवाले से उस्मान बे को बता देगी। आज के हमारे मौज़ूआत ये रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले जो किस्त गुजर चुकी है उसमें हमारा तजिया बेहतरीन तजिया रहा। अब हम आते हैं अगले तजिए पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब किस्त का इख्तिताम हुआ है तो उस्मान बे वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर सोफिया ने तलवार तानी हुई है बाला खातून पर, और ऐसा लगता है कि उसे ज़ख्मी भी कर दिया है। लेकिन इस हवाले से आप जान लें कि यहाँ पर ना सिर्फ बाला खातून की मौत होगी और ना ही इतना बड़ा कोई नुकसान होगा। ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि उस्मान बे बर वक्त हमला कर देंगे और सोफिया और लूकास को यहाँ से हटना पड़ेगा। और चूँकि सोफिया का चेहरा सबके सामने आ चुका है तो अब वो मास्क वाली कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन बाला खातून के किरदार के हवाले से हम आपको बताते चलें कि इनका किरदार रहेगा, यानी कुलुश उस्मान जब तक चलेगा। ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि सीज़न 6 ये आखिरी सीज़न होगा, तब तक बाला खातून होंगी और हो सकता है कि ओरहान की सीरीज़ में भी वो नज़र आए। लेकिन आपके लिए ये न्यूज़ है कि जब तक कुलुश उस्मान है तब तक बाला खातून रहेगी। उसकी वजह यह है कि जब कुलुश उस्मान शुरू हुआ था तो उस वक्त महमूद बोजदाह ने कहा था कि उस्मान बे ने एक सल्तनत कायम की थी, लेकिन इसमें बाला खातून का एक अहम किरदार था। गो के सब जानते हैं कि बाला खातून का किरदार भी था, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से तारीखी किरदार हैं जिन्हें महमूद बोजदाह तो ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन महमूद बोजदाह ने उस वक्त नाम सिर्फ और सिर्फ शेख अदब अली की बेटी बाला खातून का लिया था, जिससे उनका मंसूबा बिल्कुल वाज़ेह है कि जब तक कुलुश उस्मान रहेगा वो बाला खातून को ऐसे दिखाएंगे और उन्हें लड़ता ही दिखाते रहेंगे। यानी बाला खातून के फैंस बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, उनका किरदार कभी भी कुलुश उस्मान में ख़त्म नहीं होगा। दूसरी तरफ हलीमा खातून की कहानी एक बार फिर जिंदा हो चुकी है। इससे पहले वीडियो में हम आपको कुछ बता भी चुके हैं, लेकिन अब तनकीदी जायज़ा नहीं बल्कि एनालिसिस आपको बताएंगे। ऐसा लगता है कि कहानी हमें पुरानी दिखाई गई है क्योंकि बाला खातून आपने पुराने ड्रेस में वहाँ नज़र आ रही हैं और जवान भी हैं। इससे एक बात वाज़ेह है कि कहानी को थोड़ा सा पीछे ले जाया गया है। बाला खातून के साथ जितने भी उनके साथी हैं उन सब को भी हम नहीं जानते। इससे एक बात वाज़ेह है कि कहानी पिछली दिखाई जा रही है। जब बाला खातून ने ये समझा कि हलीमा की वफ़ात हो चुकी है, बाला खातून ये समझेगी कि हलीमा की मौत नदी में बह जाने से हुई है और आपने अल्फ को कहेगी कि वो नदी में हलीमा को ढूंढें। जब अल्फ ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे तो यही समझा जाएगा कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन हकीकत आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि सोफिया हलीमा को वहां से अगवा करके ले जा चुकी है। और इस बात को अब चूँकि काफ़ी अरसा गुजर चुका है और हलीमा भी थोड़ी बड़ी हो गई है, इसलिए आने वाले एक साथ में सोफिया की बेटी आएगी जो दर हकीकत बाला खातून की बेटी हलीमा ही होगी। बहरहाल इससे पहले जब बाला खातून को एक सीज़न के शुरुआत में बीमार दिखाया गया था तो वहाँ ये तो बताया गया था कि हलीमा की मौत हो चुकी है, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि उसकी मौत कैसे हुई है वाज़ेह तौर पर। और उसी का फ़ायदा उठाया है महमूद बोजदाह ने और इस कहानी को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। बहरहाल इस हवाले से नाज़रीन भी अपनी राय मुख्तलिफ रखते हैं। आधे नाज़रीन ये कहते हैं कि ऐसा महमूद बोजदाह को कहानी में नहीं दिखाना चाहिए और आधे नाज़रीन ये कह रहे हैं कि ऐसा अच्छा है, हम देखना चाहते हैं। बहरहाल ये तारीखी किरदार तो नहीं है क्योंकि उस्मान बे की फ़ातिमा के अलावा कोई बेटी
نہیں تھی۔ دوسری طرف قسط میں دو بار خواب آنے، بالا خاتون پر دو بار حملہ ہونا اور ان کی موت دکھانے کے باوجود بھی ریٹنگ میں کچھ خاص فرق نہ پڑا، بلکہ ریٹنگ مزید کم ہو چکی ہے۔ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹنگ کتنی ہوئی ہے۔ 0.72 پوائنٹ کمی کے ساتھ ریٹنگ ہمارے سامنے آئی ہے، جس سے ایک بات واضح ہے کہ ترکی میں جو ناظرین ہیں انہیں بالا خاتون کے کردار سے کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی محمود بوزداغ نے دکھانے کی کوشش کی کہ ان کی موت ہونے والی ہے، اور آخر تک یعنی قسط کے آخری چند لمحات تک ایسا ہی لگتا رہا کہ شاید ان کی یہاں موت ہو جائے گی یا پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ اس سے ایک بات واضح ہے کہ ناظرین نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ بالا خاتون کی موت نہیں ہونے والی ہے۔ جو ناظرین کلوش عثمان کو دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بالا خاتون کی موت کب اور کیسے ہوئی تھی۔ یہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں، وہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ بالا خاتون کی موت نہیں ہوگی، اور اس حوالے سے ہم نے بھی آپ کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف بیگم خاتون پچھلی ایپیسوڈ کے تناظر میں پھنس چکی ہے، اور عثمان بے کو ایسا لگ رہا ہے کہ بیگم خاتون نے غداری کی ہے، لیکن در حقیقت سب جانتے ہیں، یعنی ناظرین جانتے ہیں کہ گنجر بے نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن چونکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بوران اور جرکو طائب کچھ شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے جب کراسی بے سے بیگم خاتون ملنے کے لیے گئی ہے تو انہوں نے اسے دیکھ لیا ہے، اور اس بات سے یہی آغاز کیا گیا کہ کراسی سے ملتی ہے بیگم خاتون۔ لیکن اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ کراسی بے سے کئی بار بیگم خاتون مل چکی ہے، اور کراسی بے نے کئی بار اسے تحفے دینے کی بھی کوشش کی ہے اور اپنے ساتھ مل جانے کے لیے بھی کہا ہے، لیکن ابھی کے لیے بیگم خاتون نے اس کی حامی نہیں بھری تھی۔ لیکن آگے چل کر ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ بیگم خاتون پکڑی گئی ہے اور زیادہ امکان اسی بات کے لگتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں گنجر بے ہو سکتا ہے نہ پکڑا جائے، اور کراسی بے ممکن ہے کہ بیگم خاتون کو بچانے کی کوشش کرے، کوئی نہ کوئی ترکیب ایسی بنائے جس سے بیگم خاتون بچ جائے، جس کے بعد بیگم خاتون کراسی بے کے احسان کے تلے دب جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح کراسی بے اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لے۔ بہرحال عثمان بے ہمیں لگتا ہے کہ اپنے منصوبے جاری رکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں غدار کون ہے، لیکن ابھی کے لیے لگتا ہے کہ اگلی ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے کہ گنجر بے نہ پکڑا جائے۔ اگر پکڑا جائے تو عثمان بے اس کی اسی وقت گردن اڑا دیں گے۔ پچھلی ایپیسوڈ شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ گنجر بے اور اس کے ساتھ ساتھ سنجار کا کردار ختم ہونے والا ہے۔ ممکن یہ بھی ہے کہ اگلی ایپیسوڈ میں ان دونوں کا کردار ختم ہو جائے اور عثمان بے کو واقعی غدار مل جائے اور جو ہی ملے اس کی گردن اڑا دیں۔ رہی بات البائی کی، تو البائی زخمی حالت میں کائی قبیلے میں پہنچے گا۔ اس بات کے چانسز 50% ہیں کہ لوکاس نے جو خنجر اسے مارا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ خنجر زہریلا ہوا ہو، اور جب البائی قبیلے پہنچے وہ بے ہوش ہو جائے اور اس کی بیٹی ہو سکتا ہے کہ عثمان بے کو سچ بتا دے، لیکن اس کے چانس ابھی 50-50 ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ البائی ابھی اپنی شناخت کو چھپانے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو سینیریو ہم نے بتایا ہے یہ نہ ہو، بلکہ البائی صحت مند ہو جائے اور اس کی بیٹی عثمان بے کو اس کا سچ نہ بتائے۔